अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर पाक भारत जंग का भी जिक्र किया और उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का हवाला देते हुए बयान दोहराया कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई और मैंने मजमूई तौर पर 8 जंगें रुकवाई हैं। जबकि हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ से मुतालिक जो फैसला आया उस पर भी उन्होंने तनकीद की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से मुतालिक फ़ैसला मायूस कुन है। सुप्रीम कोर्ट की मायूस कुन रूलिंग के बावजूद मुल्क महफूज है। अदालती फ़ैसले के बावजूद ममालिक टैरिफ देने पर रजामंद हैं। टैरिफ के ज़रिए हमारी आमदनी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और बदकिस्मती से अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। जब अमरीकी सदर ये खिताब कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस ऐवान में मौजूद थे और अमरीकी सदर का खिताब सुन रहे थे। इस मौके पर जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं जिनसे मुतल्लिक़ा मामलात पर अब कानून साजी हो रही है, उनका भी तारुफ़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐवान से करवाया और उनके लिए ऐवान ने तालियां बजाईं। वो बच्चे जो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा का शिकार हुए, इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर कमर्शियल लाइसेंस पर गाड़ियाँ चला रहे थे, उस बच्ची से भी ऐवान की मुलाकात करवाई। दीगर कुछ फ़ौजियों को एजाज़ात दिए गए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तवील खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी दूसरी मुद्दत सदारत है, लेकिन ये तीसरी भी हो सकती है। अब हम बुरे वक्त से निकल रहे हैं। स्टॉक मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड बना रही है। हम हर महाज पर जीत रहे हैं। गुज़श्ता 9 माह एक भी शख्स गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ, जबकि जो बाइडन के दौर में हर रोज़ यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर लोग दाखिल हो रहे थे और अमेरिकी शहरियों के लिए वो ख़तरा थे। अब भी इस ऐवान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अगर दोबारा मुंतखब हुए तो वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में गैर कानूनी तौर पर लोग दाखिल हों और स्याह सफ़ेद का फ़र्क ख़त्म हो जाए और बुनियादी तौर पर यहाँ पर लाकानूनियत का राज हो, जैसे कि बाइडन दौर में था। उन्होंने बाइडन दौर पर तनकीद की और कहा जो कानूनी तरीके से अमरीका आता है हम उसे खुशामदीद कहते हैं, लेकिन गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं उनके लिए हमारे दरवाज़े बंद हैं। अलबत्ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज के इस खिताब में तीसरी मुद्दत से मुतालिक भी एक नई बहस को जन्म दिया है। गो कि इसके लिए आइन में तरमीम करना अमरीकी सदर के लिए ज़रूरी होगा, ऐवान से इसकी मंजूरी लेना और बाकायदा तौर पर दोनों हाउसेस को इंगेज करना। और वहीं साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत से मुताल्लिक़ा जो मामलात हैं, टैरिफ से मुताल्लिक़ा जो मामलात हैं उस पर भी बात की और हाल ही में जो ईरान के साथ अमरीका ने जो इंगेजमेंट की है सफारतकारी के लिए, जो सफारती महाज पर इंगेजमेंट हुई है उस पर भी बात की और वहीं साथ ही साथ जो हाल ही में ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी उससे मुताल्लिक़ा भी उन्होंने बात की है। तो ये एक मुफस्सिल खिताब था जिसमें उन्होंने अब तक की अपनी कारकर्दगी, आइंदा आने वाले दिनों के लिए अपना विज़न पेश किया। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहाज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जहाज़ेब, यकीनी तौर पर एक मुफस्सिल खिताब था जिसमें उन्होंने अब तक की अपनी कारकर्दगी और आइंदा के लिए अपना विज़न जो है वो शेयर किया। ये कोई बड़ा ऐलान जो आज एक्सपेक्टेड था ख़ास तौर पर ईरान के तनाज़ुर में या दीगर मामलात के तनाज़ुर में, वो नहीं था। बहुत ही एक जो आप कह लीजिए मुनक़सिम मिजाज मामलात हैं वही नज़र आए जैसे होता है स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। 1 घंटा 48 मिनट का खिताब किया सदर ट्रंप ने, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन इस पूरे स्टेट ऑफ द यूनियन के एड्रेस में अगर एक बात देखें तो जो फोकस था वो अमेरिका की पॉलिटिक्स थी, अमेरिका के मामलात थे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस का ये साल है। वो रिपब्लिकन पार्टी को फिर से डेमोक्रेट पार्टी के मुकाबले में खड़ा करना चाह रहे हैं जो कि कमज़ोर नज़र आ रही है। और अगर मिड टर्म इंतखाबात जो कि नवंबर के अंदर हो रहे हैं उसमें अगर रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो अमेरिकी ऐवानों के अंदर, सेनेट और हाउस के अंदर डेमोक्रेट्स अगर अक्सरियत में आ गए तो सदर ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन 1.5 घंटे से ज़्यादा की तकरीर उन्होंने अमेरिका पर फोकस रखी। उन्होंने कई फौजियों को जो है बड़े बड़े एजाज़ात दिए, हालांकि एक पर्पल हार्ट भी दिया उन्होंने, सबसे बड़ा एजाज़ है जिसको एक अफगान दहशतगर्द ने जो है नेशनल गार्ड थे वो वाशिंगटन डीसी में जिनको कत्ल करने गोलियां मारी थी, वो जिंदा बच गए थे। एक तो सैरा, उनको भी पर्पल हार्ट दिया गया जो कि जाँ भाग हो गई थी उस कातलाना हमले में। जिस तरीके से फौजियों को इज्जत दी गई और जिस तरीके से और लोगों को वो लेकर आए आज ऐवान के अंदर, और जिस तरीके से अमेरिका की पॉलिसी को अपना फोकस किया, क्लेम तो उन्होंने किया कि महंगाई में कमी आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है फैक्ट्स थोड़े से उसके डिफरेंट हैं। एक दिलचस्प सूरत हाल ये हुई क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है टैरिफ के हवाले से। तो जब वो ऐवान के अंदर आ रहे थे तकरीर करने के लिए तो उन्होंने सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनके साथ सिर्फ हाथ मिलाया
اور باقی جو ججز تھے سپریم کورٹ کے ان کی طرف انہوں نے دیکھا بھی نہیں، ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ تقریر کے دوران ہم نے دیکھا الہان عمر اور راشدہ تلیب جو مسلمان دو کانگریس وومن ہیں وہ صدر ٹرمپ کو ٹانٹ کرتی رہیں، لیکن صدر ٹرمپ جو ہے اپنی تقریر مسلسل انہوں نے جاری رکھی، اور کئی مواقعوں کے اوپر جب انہوں نے کچھ خواتین کے حوالے سے جو قتل ہوئی تھی غیر قانونی تارکین وطن جنہوں نے انلیگل امیگرینٹس ہیں جن کو قتل کیا تھا، اس حوالے سے جب سب لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، انہوں نے کئی دفعہ صدر ٹرمپ نے طنز کیا ڈیموکریٹس کے اوپر کہ یہ لوگ بالکل پاگل ہیں، ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے اس ملک کو تباہ کر دے گی، یہ لوگ اس بات پہ کھڑے بھی نہیں ہو رہے، نہ تالیاں بجا رہے۔ کئی موقع پر انہوں نے طنز بھی کیا، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اس اپنے پورے خطاب میں ڈیموکریٹ پارٹی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ڈیموکریٹ پارٹی اس ملک کے لیے، امریکہ کے لیے بہتر نہیں، ریپبلکن پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جو کہ امریکہ کو پھر سے جو ہے گریٹ بنا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی صدارت کے اندر امریکہ ایک سنہری دور سے، گولڈن ایرا سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی 8 جنگیں جو دنیا بھر میں انہوں نے ختم کی اس کا ذکر کیا، پاکستان بھارت کی جنگ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 35 ملین افراد جاں بحق ہو سکتے تھے، دونوں نیوکلیئر پاور تھے، لیکن انہوں نے یہ جنگ رکوائی۔ انہوں نے اس موقع کے اوپر رشیا یوکرین وار کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مہینے 25,000 کے قریب جو سولجرز ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، جس کا بہت افسوس ہے، اور وہ اس جنگ کو فوری طور پر جو ہے وہ رکوانا چاہتے ہیں۔ ایران کے حوالے سے بھی تو جو امریکن میڈیا وہ رپورٹ کر رہا تھا کہ شاید آج اس کو کوئی فائنل وارننگ جاری کریں گے، ایسا نہیں کیا، کیونکہ صدر ٹرمپ کے رویے سے اور لہجے سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں جانا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دھمکی آویز رویہ اختیار نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ نمبر 1 ٹیررسٹ اسپانسر کنٹری ہے ایران، اور انہوں نے مڈ نائٹ ہیمر آپریشن سے ان کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا تھا، اور انہوں نے یقینی بنانا ہے کہ کبھی بھی ایران جو جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اور اس کی وجہ سے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اس سے زیادہ انہوں نے ایران کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اور جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ فوکس جو ہے وہ یو ایس پالیٹکس وہ انٹرنل پالیٹکس پر ہی کیونکہ یہ رہا ہے۔ سال یقینی الیکشن طور کا ہے۔ پر یہ ایک بڑا مفصل خطاب تھا جہاں زیب علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین یہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا یہ میری دوسری مدت صدارت ہے اور تیسری بھی ہو سکتی ہے۔ ہم برے وقت سے نکل رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تاریخ رقم کر رہی ہے۔ جو کوئی بھی قانونی طریقے سے امریکہ آتا ہے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن غیر قانونی طور پر جو داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے امریکہ میں کوئی جگہ نہیں۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ کا ذکر کیا، 8 جنگیں جو انہوں نے رکوائیں اس کا ذکر کیا، اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے 35 ملین لوگوں کی جان بچائی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز جو ہال میں ہی موجود تھے ان پر بھی تنقید کی، اور ان کا جو ٹیرف سے متعلق فیصلہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک مایوس کن رولنگ تھی، لیکن ملک محفوظ ہے۔ عدالتی فیصلے کے باوجود ممالک ہمیں ٹیرف دینے پر رضامند ہیں۔ ٹیرف کے ذریعے ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے امریکی سپریم کورٹ نے ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا۔